হাই বন্ধুরা, তোমরাও যদি আম খেতে চাও তাহলে এসো আমাদের কাছে। আমরা দেখো কিরকম আম খাচ্ছি, দেশি স্টাইল। দেখো এখানে লঙ্কা, নুন, লঙ্কা দিয়েছি 8টা, নুন দেখছো এতগুলো দিয়েছি। এই আম দেশি স্টাইলে খাবো, তোমরা দেখো কেমন লাগছে খেতে। আমি একটু খেয়ে দেখছি আর বলছি। देखो देसी स्टाइल में दूटा एक साथ खाओ। देखो गाइस, देखो सामने से, देखो पूरा सामने से, देखो कितना मिर्चा, कितना नमक और आम। देखो टेस्टी है गाइस, टेस्टी है। आप लोग भी खाना चाहते हो तो आइए।